कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭାରତୀୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ତାଡ଼ନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପରିକି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲାଣି। कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। वैसे ठीक है, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर ये टचपुंजिये लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं। वैसे तो इन्हें कहां फुर्सत मिल रही है ये सब करने की। उन्हें अपना धर्म मनाने के लिए भी, धर्म के अनुष्ठान करने के लिए भी दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तो खूब कर लिया नाटक, यहां खूब क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। और इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। कनाडा से जो खबर आ रही है वो कान खड़े करने वाली है। अगर आप देश के भीतर ऐसे छोटे हुड़दंगी नफरती संगठनों पर रोक नहीं लगाएंगे, इसका खामियाजा विदेश में रहने वाले हमारे हजारों लाखों भारतीयों पर पड़ेगा, जो वहां अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कनाडा से भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि राजनयिकों को वापस किया गया था। और ऐसे में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कनाडा में बढ़ा है। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब भाई यहां आप हुड़दंग करते हो, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे लोग फट उसे सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की शक्ल में देख लेते। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से क्रिसमस में हुड़दंग की गई है, आतंक मचाया गया है। और इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। आप तो यहां अपनी गुंडागर्दी करके प्रशासन की आड़ में छुप जाते हो घरों में, लेकिन वहां विदेशों में पढ़ने वाले, कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, रहने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ता है। शर्म करो कुछ तो और सुधर जाओ। सरकार को भी इस तरह के छोटे और टचपुंजिया संगठनों की इस नफरती सोच, हिंसक सोच के खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। मो हिंदू भाई भौणी मानक विरुद्ध नुहे, सेमाने बहुत भल, किंतु किछि एमिति विधर्मी ख्रीस्टियन विरोधी अछंती। आ मु सेमानक विरोध करे जो माने निजको कैमेरा सामने धर्म रक्षक बोली कहते, किंतु जेतेबेले एक धर्म रक्षा करिवार टाइम आसी पहुँचे सेतेबेले एक ख्रीस्टियन विरोधी माने मूसा भली सबाने कोठी जाइक लुचि थांते। आउ ख्रीस्टियन मानक विरुद्ध सिंह परी गर्जन करुवा जारज माने एबे मूसा परी गातरे कोठी लुचिचंती सेटा आमे भी जानिनु। आउ एमानक पाखरे दम नहीं
ଏମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ ଧର୍ମରକ୍ଷକମାନେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସି ଫୁଟାଣି ମାରିଲେ ହେବ କି? ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ? ଆଗରୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଫାଟି ଯାଉଛି କାହିଁକି? କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ ଧର୍ମର ଠିକେଦାରମାନେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ପରା ଏଠି ଜଗିକି ବସିଛୁ, ତୁମେ କେମିତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବୁ ତୁମେ ଟିକେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ତୁମେ କେମିତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି ଆମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି, ଯାଇକି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ପାରୁଛ ନିଜ ଧର୍ମକୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ପାରୁଛ ନିଜକୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲିଯାଅ, ଆଉ ତୁମ ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନମାନେ କେମିତି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ଟୋଟାଲ 10ଟି ଅବତାର ରହିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ସେଠାକାର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ନକଲି ଧର୍ମ ରକ୍ଷକମାନେ କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରୁଥିବେ। ବିଦେଶରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବିଦେଶରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଏମିତି କହୁଥିବେ ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ। ମାନେ କେତେ ପୂଜା କରିଥିବେ, କେତେ ବ୍ରତ କରିଥିବେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ, କେବେ ଭାବିଛ କି ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଉଛି? ବାଂଲାଦେଶରେ ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ତ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଇଟା ଭାଇରାଲରେ ଅଛି। ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ କହିଲାଣି ମୋ ଦେଶରୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁ ପତାକାକୁ ଆଉ ବତା ଫାଡ଼ିଲା ଭଳି ଫାଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ଭାଇରାଲ କଲେ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଭରିବ। ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତୁମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ କହୁଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯାହା କରିବ, ଆଉ ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେଇଆ ହେବ। ସେମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରାତନ କାଳ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ। ଆଉ ଯାହା ବି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବିଦେଶରେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବେ ନାହିଁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ, ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଭାରତରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ, ମାନେ 90% ହିନ୍ଦୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଚଳିବ, ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ, ଏମିତି ଭାବୁଛ କି ରେ ମୂର୍ଖମାନେ? ଆରେ ମୂର୍ଖମାନେ, ଭାରତରେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ 90%, ତେବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି 90%। ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ବିଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଦେଶରେ ନିହାତି ହେବ। ହଇରେ ମାଇଚିଆ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଦଳ, ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରା ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ଦଳ। ତୁମ ପଛରେ ହେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ ବିଦେଶ ଯାଇକି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବ। କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ବିଦେଶ ଯାଇକି? ତୁମର ଭଗବାନ ମାନେ ସବୁ
ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ବିଦେଶରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ଭାରତ ଭିତରେ, ମାନେ କିଏ ବି ଗୋଟେ ବି ଭାରତ ବାହାରେ ନାହିଁ। ହଇରେ ମାଇସିଆ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଦଳ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁ ପତାକାକୁ ବତା ପରି ଫାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ପୁଣି ଖୁଲମ ଖୁଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ରେ ମାଇସିଆ ଦଳ, ଧର୍ମରକ୍ଷକମାନେ, ନକଲି ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଦଳ। ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଧର୍ମରକ୍ଷକମାନେ? ବାଂଲାଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛ ରେ ଧର୍ମରକ୍ଷକ? ଆଉ କାନାଡ଼ାରେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାହେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଶୀଘ୍ର ଯିବା କଥା, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କରିବ, ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସେୟା ହେବ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଶବକୁ ପୋତିବାକୁ ଦେଉନ, ରାଜନୀତି କରୁଛ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠି ଯାହା କରିବ, ବିଦେଶରେ ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ସେଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।